वर्णिवेश रमणीय दर्शन मंदहासर्चुरानम्बुजं पूजितं सुरनोरत्तमर्मुदा धर्मनंदनमहं विचिंतये। सर्वावतारी अपना सौ कोईना इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण आ सूरत जेवी जे नगरी एमा कुबेर नगर ने विषे भगवान श्री हरिकृष्ण महाराज तथा लक्ष्मीनारायण देव तथा वाला घनश्याम महाराज पधार्या। एने आजे 25 वर्ष थया अने आपने सौ कोईने पोताना दर्शन एनो लाभ आपी रहेला छे। एमना 25 वर्ष पूरा थता जुओ तो आ रजन जयंती महोत्सव उजवाई रहेलो छे। जेमणे आ कुबेरनगर ने विषे मंदिर करीने भगवान ने पधराव्या एवा अपना सौ कोईना गुरुवर्य एवा पूज्यपाद अथाणावाळा स्वामी कृष्णजीवनदास जी एमणे ठाकोरजी ने पधराव्या अने त्यारबाद एमना जुओ तो प्राण प्यारा अथवा तो कहीए खूब ज लाडीला एवा पूज्यपाद जुओ तो विष्णु प्रकाश स्वामी ए पोते आ मंदिर ने विषे ठाकोरजी ने सेवा करता अनेक उत्सव उजवी अने भक्तजनों ने खूब ज लाभान्वित करेला छे। सत्संगना पीयूष पायेला छे। धर्म ज्ञान वैराग्य ने भगवान भक्तिनो उपदेश करी अने तमने खरेखर भगवानना भक्त बनाव्या छे एवा विष्णु प्रकाश स्वामी तथा एमना लाडीला शिष्य कहो के गुरुभाई कहो एवा पूज्यपाद वक्ता महोदय शास्त्री स्वामी हरिप्रकाश दास जी ए पोते जे मूर्धन्य वक्ता अपना संप्रदाय में कही शकाय एवी सुंदर मजानी कथा करे अने आपने खूब ज जुओ तो सत्संगनी प्रेरणा आपी रहेला छे। आजे एमनी कथा सांभळीने मारू हृदय तो आम गदगदित थाय छे। बहुत सुंदर मजानी कथाओ ए आगळना जे भक्तजनो एना आख्यानो कहीने तथा भगवान श्री हरिना लाडीला एवा दादा खाचर एमना पण गुणानुवाद करी अने आपने प्रेरणा आपेली छे के भक्त थाव तो आवा भक्त थईजो, भगवानना कृपापात्र बनजो अने भगवान श्रीहरिनो हृदगत अभिप्राय एने जाणनारा थईजो। दादा खाचर एटले भगवानना हृदयना से काई गुणो हृदयना जे आशीर्वादो एने धारण करी अने आपने प्रेरणादायी एवा भक्त बन्या। त्यार पछी जुओ तो भीष्म पिता अर्जुन जी वगैरह प्रसंगों आपने समझाव्या अने सौ कोईने जुओ तो भगवान श्री कृष्ण परमात्माए आ पृथ्वी पर पधारीने जे कांई कार्य कर्युं बधी कथा संभळावी। तो वाला भक्तो आपणे भगवान श्रीहरिनी पासे एवुं मागीए आ लोकनी नाशवंत एवी संपत्ति नहीं समझा पण एवं मागीए कि भगवान अपना ऊपर प्रसन्न थाय। भगवान श्रीहरिए गुरु रामानंद स्वामी पासे वरदानो माग्या जे कोई अत्यार सुधी में आ ब्रह्मांड रचाणु त्यारथी अत्यार सुधी में कोई नथी माग्या वरदान माग्या कि गुरु महाराज रामानंद स्वामी तमारा भक्तो गुरुनी आगळ मारा भक्तो न कहेवाय पण विवेक खातर भगवान कहे छे कि तमारा भक्तों ने प्रारब्ध में राम पात्र हो तो अमने आवे ए अनवस्त्र दुखी न थाय अने एक वीछीनी वेदना अनंत काल लखे तो अमने रुवाड़े रुवाड़े कोटी वीछीनी वेदना थाओ पण ए भक्तने न थाओ। अने बीजा वरदान मागू छूं के वाणी में गुण कीर्तने भगवत कर्णौ कथा श्रुतौ सेवायां च भुजौ स्मृतौ च हृदयं भूयाद्रशौ लोचने। टूंकमां कहीए भगवान श्रीहरिए आवा वरदानो भगवाननी पासे के मोटा पुरुषोनी पासे मागवा शीखवाडवा खातर अमारी वाणी निरंतर भगवानना गुणगान करवा रहेजो। वाणी मेण गुण कीर्तने भगवत करुणौ कथायासौ भगवाननी कथा सांभळवामां अमारू बने कानथी कथा सांभळीए। कथा वार्ता सांभळ्या विना आपणामां रूढ़ा गुणो कल्याणकारी गुणो क्यारे आवता नथी। भगवान श्रीहरिए वचनामृतमां पण बताव्युं छे के जेने कथा वार्तामां बेसवानी टेव नहीं होय एने विषे कल्याणकारी गुणो धर्म ज्ञान वैराग्य नियम निश्चय पक्ष गुण विनय सेवा आवा जे गुणो छे ने ए क्यारे आवता नथी।
એટલે મહારાજ કહે છે કે અમારા બંને કાન ગુણગાન આ કથા સાંભળવામાં રહેજો, અમારું હૃદય એ ભગવાનની સ્મૃતિમાં રહેજો, અમારા નેત્ર ભગવાનના દર્શનમાં રહેજો, અમારું સમજા અમારી શારીરિક કે માનસિક કે સર્વ ક્રિયાઓ ભગવાન પરાયણ હોજો અને ક્યારેય પણ દુસ્સંગ કટા કુસંગ ન થાય. ભગવાનને ક્યાં કુસંગ નડવાનો હતો, આપણને નડે. માટે વાલા ભક્તો ભગવાનની પાસે આવું એ આપણે માગવું, પણ આ લોકની નાશવંત વસ્તુ તુચ્છ ક્યારે ન માગવી. તો ભગવાન સ્વામિનારાયણે આવો એક અલૌકિક જુઓ તો સંપ્રદાય પ્રવર્તાવી અને આવા મોક્ષના દાતા સંતો એણે સંતો પણ બનાવ્યા. તો એનો આપણને યોગ મળ્યો છે. એટલે પૂજ્યપાદ અથાણાવાળા સ્વામી કૃષ્ણજીવનદાસ સ્વામી, જેની સાથે હું 2 મહિના સુધી યાત્રામાં ભરેલો છું, અને એમના જ ગુણો એ વિષ્ણુ સ્વામીના વિશે આવ્યા. ખૂબ દયાળુ પ્રકૃતિવાળા એવા વિષ્ણુ સ્વામી તથા આવી રીતે ભગવાનના આપણને ગુણગાન સંભળાવનારા શાસ્ત્રી સ્વામી હરિપ્રકાશદાસજી, આવા સંતો તમને મળ્યા છે. તમે ધનભાગી છો. માટે આવા સંતોની અનુવૃત્તિમાં રહી અને ભગવાન રાજી થાય એવું જીવન જીવતા શીખજો. વાલા ભક્તો, ખરેખર ભગવાન સ્વામિનારાયણના ચરણકમળમાં હું એવું માગું છું કે ભગવાન તમને વિશેષ ને વિશેષ રીતે ભગવાનને વાલા થાવ, ભગવાન તમને સાંભળે, ભગવાનની આજ્ઞામાં વર્તો અને સંતોની અનુવૃત્તિમાં વર્તી શકો એવી ભગવાનના ચરણકમળમાં પ્રાર્થના કરી અને બીજા જે આ ઉત્સવમાં જેણે જેણે તન મન ને ધનથી સેવા આપેલી હોય એવા નાના મોટા યજમાનો એને ભગવાન ખૂબ સુખી રાખે, ખૂબ સત્સંગનું બળ આપે, ખૂબ ભગવાન સાંભળે એટલું કહીને વિરમું છું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.